कुल्टी इलाके में पानी की समस्या से लोग काफी परेशान हो गए हैं। लगातार कुल्टी इलाके में पानी की समस्या से परेशान लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया जाता रहा है। इसी को लेकर आज पश्चिम बर्धमान जिला शासक की अध्यक्षता में जिला शासक कार्यालय में एक बैठक हुई। इस बैठक में आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय और कुल्टी के पूर्व विधायक उज्ज्वल चटर्जी, कुल्टी इलाके के कुछ लोगों के प्रतिनिधि, सेल ISP के अधिकारी और DVC के अधिकारी उपस्थित थे। यहां पर कुल्टी क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और किस तरह से पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श किया गया। इसे लेकर पत्रकारों से बात करते हुए मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि कुल्टी के जिन इलाकों में सेल को पानी की आपूर्ति करनी है, पानी की समस्या मूलतः उन इलाकों में सबसे ज्यादा है। इसे लेकर आज बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सेल द्वारा जिन इलाकों से पानी की आपूर्ति की जाती है, उसके पहले रेल का इलाका पड़ता है। रेल द्वारा वहां पर बाउंड्री बना दिए जाने से पानी की आपूर्ति में परेशानी खड़ी हो गई है। यह फैसला हुआ कि सोमवार को उस क्षेत्र का दौरा किया जाएगा और वहां पर सेल, आसनसोल नगर निगम और रेलवे के अधिकारी रहेंगे और किस तरह से पानी की आपूर्ति को सुचारू किया जाए, इस पर चर्चा होगी। उससे पहले सेल से अनुरोध किया गया कि अगर संभव हो तो 3 दिन के बजाय हर 2 दिन में पानी की आपूर्ति की जाए। मेयर ने कहा कि अभी DVC अगर पानी नहीं छोड़ता है तो सेल के लिए पानी की आपूर्ति करना संभव नहीं है। इसलिए उनसे यह अनुरोध किया गया कि मैथन डैम से पानी छोड़ा जाए, क्योंकि पंचायत से अगर पानी छोड़ा जाता है तो पानी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वह इलाका निचला इलाका है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक काफी सकारात्मक रही और उन्हें पूरा भरोसा है कि कुल्टी क्षेत्र के पानी की समस्या बहुत जल्द दूर हो जाएगी। वहीं इस बारे में उज्ज्वल चटर्जी ने कहा कि आज बैठक हुई, बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि उज्ज्वल चटर्जी ने कहा कि ऐसा लगा कि विभिन्न दफ्तर इस मुद्दे को एक दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने भरोसा जताया कि समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। কি সিদ্ধান্ত পেলেন ইসকো বা ডিবিসির কাছ থেকে কিছু পেলেন? ইসকো, ডিবিসি এবং আমাদের সকলের কর্পোরেশন সকলে মিলে আলোচনা হয়েছে। আলোচনা গেমস অনেক রকম বলেছেন, ভালো সেটা, কিন্তু সেগুলো সময় হিসাবে। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি এই মুহূর্তে যে কোয়ার্টারগুলো আছে, ঘরগুলো আছে, সেখানে জল দেওয়া হবে। এখানে ইসকো আগে জল দিচ্ছে, এইটা আমরা চাই। সেটা কি মানে কিছু রাস্তায় এলো? এই জল ছাড়লে হবে, ও জল ছাড়লে হবে, এই চলছে। লাস্ট অব্দি তাহলে কি মানুষ কি জল পাবে নাকি মিটিং একটা জয়েন্ট ইনস্পেকশন হবে। রেল নাকি কোথায় অবরোধ করে দিয়েছে সেইটা দেখতে যাবে। রেলকে বলবে এটা কমাবার জন্য যে হাইটটা করেছে, তাহলে স্কুল ঝামেলা হতে পারে। ইসকো তো বারবারই বলছে ডিবিসি দিচ্ছে না, ভাই কথাই চলছে বারবার, 2-3 মাস ধরে কথাই আছে। সে সতর্ক কিছু হলো? কি কথা হলো স্যার আজকে? হ্যাঁ না, আপনাদের ইসকো তরফ থেকে আপনারা কি আশ্বাসন দিলেন স্যার? আপনাদের একটা প্রবলেম আসছিল স্যার। মানডে সবাই যাবে পাম্প হাউসে, ওখানে ডিসকাশন হবে কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায়, হেল্প করা যায়, সেটা দেখে তারপরে ফাইনাল ডিসিশন হবে। ঠিক স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। তো মিটিং আপনারা সবাই মিলে বসলেন এবং এলাকার মানুষ বারবারই পথে নামছে জলের জন্য, কারণ গরমের আসার আগেই জলের একদম অসুবিধার মুখে পড়ে গেছে কুলটির মানুষেরা। এই ব্যাপারটা আপনার আজকে তো মিটিংয়ে কী সিদ্ধান্ত এলেন দাদা? আপনার যেখানে ইস্যু বা সেল যেটাতে জলটা দেয়, যে এলাকাটাতে জল দেয়, ডিস্টার্বটা সেই এলাকাটাতেই রয়েছে এবং সেই কারণেই মানুষ যে আমাদেরকে অভিযোগ করেছিল, কর্পোরেশন অভিযোগ করার পর আমরা ডিএম স্যারের সাথে কথা বলে মিটিংটা ডাকতে দিয়েছিলাম। তো আজকে ইস্কোর থেকে এসেছিলো, সেল থেকে এসেছিলো, ডিবিসি থেকে ছিল, আমরা ছিলাম, উজ্জ্বলদা ছিল। তো এখানে মিটিং হয়েছে, যে জলটা ছাড়া হচ্ছে সেই জলটা এদের আগে, ইস্কোর আগে যেটা রয়েছে সেটা রেলের একটা বাউন্ডারি দিয়েছে, বেঁধে দিয়েছে, ফলে জলটা এদের কাছে আসছে না। এবারে সেটাই বলছে যে যদি ওটাকে কমিয়ে দেওয়া যায়, তো সাথে সাথে আমরা বললাম রেলের সাথে একটা জয়েন্ট ভিজিট করবো এবং রেলকে আমরা এটা রিকোয়েস্ট করবো। তো সেটা সোমবার দিন 11টার সময়, 11:30টার সময় টাইম দেওয়া হয়েছে আমাদের। রেলকে নিয়ে আমরা জয়েন্ট ভিজিট ওখানে করছি, করার পর রেলকে আমরা রিকোয়েস্ট করবো। তার সাথে সাথে আমরা ইসকোকে বললাম যে ড্রেজিং করে, আমরা কর্পোরেশনে বিভিন্ন জায়গায় আইজি চালাচ্ছি, তো সেখানে ড্রেজিং করে দিলে জলটা ধরতে পারা যাবে এবং যেটা এখন বর্তমানে 3 দিন পর পর জল দিচ্ছে, সেটা আমরা রিকোয়েস্ট করলাম যদি কোনো রকমে যদি পারেন তো 2 দিনও এখন দেন। তারপরে এটা আমরা ভিজিট করার পর আমরা দেখে পরে যেভাবে আমরা করবো এবং ডিবিসিকে আমরা বলেছি যে যেভাবে হোক, মানে এদের সিস্টেমটা আছে যে ডিবিসি থেকে যদি জলটা ছাড়ে তারা পাবে,
আর পাঞ্চের থেকে যেহেতু ডাউন আছে, পাঞ্চের থেকে জল পাবেন না। তো আমরা বললাম যাতে মাইথন থেকে জলটা ছাড়ে, বেশি পরিমাণে একটু ছাড়ে, তাহলে ওরা জলটা কমে যাচ্ছে। আলোচনা রয়েছে, আশা করছি ভালো সদর্থক হবে। মাঝে বছর